भाई लिखिदेला हापी HPP एटा भी लिपिड लिपे दिया है तू सानू ता पत्र लागने मेरा पत्र कर जाना येड़ा कौन टाइम में भी आओ तो नहीं नहीं रेडी तू पर लेखियो तू बहुत लेखा पढ़ा कर दो चल स्टार्ट तुम देखो ना हाय हेलो वेलकम टू अनदर ब्लॉग भाई माने जय जगन्नाथ जे तो सकाळ उठी आइजी सकाळ वर्षा है मैं जानी मोर पटे कौन कहते रात 3टार कौन वर्षा है बोली 3टा वर्षा है ना कौन हरिण देख हरिण कि हरिण निहाती देखेबी हरिण फटो दे निहाती देखेबी नालको जाए हरिण आपन को समस्ते भी देखिए तो सकाल सकाल उठी आई बुटू बाबू से काम को जी कथबार्ता हो मार्केट देखिए मार्केट जस्ट जड़े लेडीज जड़े आसिडेंट जस्ट हेल्ले कमी कौन आसिडेंट है मुझे जानी चलो देखा केमती कौन न्याय भाई आऊँगी तार माने बहुत खतरनाक आसिडेंट कौन कहते जस्ट स्कूटी आई तो ऊपर आसिडेंट होती चलो जीवा चलो देखो आगे जस्ट है लोक बाग हली होती हाँ ना शोभा जान को चलो 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 तो सेठी देखिए पूरा मुंड बुले बुलेला गोटे कौन देखिए जिनटा सागे सागे पलैली गोटे ठाकुर को दर्शन कर दिया जेहेतु आज सोमवार ठाकुर दर्शन मंदिर टे जा मो माँ देख आम आप प्रेम देखी मो मामा देख कि हूँ जलूसी खाली मो मामा जलूसी नो मामा कीरा मामा आप देखी मामा खाली जलूसी चलो जी गाधा कर मंदिर बाहरिया तो गाधी पाधी रेडी है पूरा बाहर मंदिर जस्ट बाहर तो टे सकाल 7टा उठिली निरे गाड़ी आने आज जीवा फुल रेडी पिंधा रेडी है चकचक रेडी अच्छी तो कथबार्ता है साधु से जा मंदिर मंदिर खटी जा खटी भी मंदिर देखिए गाँव मंदिर जा कौन जा गाँव मंदिर तो आप देखिए खाली फास्ट फास्ट देखीदेवी से आम गाँव मंदिर तो देखी आप मंदिर तो होता दर्शन फर्शन कर पूजा पूजा कर बाहर पर देखे जाकि आप गला घर को तो मंदिर तो देखी आप देखिए तो हम गाँव मंदिर टे स्पेशल लगे आमको भल लगे तो सकाल आसा गाँव मंदिर टी से सदाबले गाँव मंदिर से दिन भोग कि देखे कह ठाकुर को दर्शन सरी जाए पूरा तो निहारे से भितर चाहिए से तो आसवे भर आसवे जी आम बाहर को घर को बाहर जस्ट दर्शन फर्शन सरला सब तो मंदिर देखीदे आप आर ब्लॉक आर समय ब्लॉक तो देखी चलते जी घर को आए कौन खाना पाना नास्ता वास्ता करिया ना से तो चलो जी घर को अरे मैंने जस्ट कहते सान धड़ा खाऊला एडे 10टा बेलू जावा दिन 10 हाँ क्या भाई दड़ा बाहर टे पर्सनाल कथा जेहतु मुझे भिडियो फिडियो कर देखे पारे आम भर कथा नु कि पर्सनाल कथा थी ना मत भर तो जाऊ सान बाबू खावा जलिया खाइब मुझे खाई तो आई भिडियो कर खाई आई जस्ट सान बाबू खाइब से तार चल जा बोली मुझे चल जा हटी जीव भी तो आसिडेंटा से लोक मैंने कौन कल गहलीटा भांगुना पूरा रोड सब जाम कौन कर जीवन आ चलते जी आम जा गाड़ी
ପୁତୁରା ଆଇଲା ଆମର ଯାହେଲେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ଶଙ୍କଦା ମୁଁ ଧରିକି ଆଇଛି କହିଲା ଖାଇବାକୁ ଦେବି ବୋଲି। କହିଲି ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା କରି କହିଲା ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଅଛି ନବୁନି ହଁ ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ଧରିଯାଅ। ହଁ ସେ କହିଥିଲେ ନିଜ ପୁତୁରାଟା ପର ପୁତୁରାଟା କାଠ ଦେଖ ଏଠି ଶୁଣ କାଠ ଖାଲି ବିନ୍ଧଳା ହେଇଛି ନା ଭିତରେ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ବିନ୍ଧଳା ତ ଗୋଟେ ହାଟରେ ଦିଅ ମୁଁ ତାହେଲେ ତମେ ଭଲଟା ନେଇଯାଏ ଭଲଟା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଇଏ କହୁଥିଲା ଯୋଉ ତା ନା କଣ ପନିପରିବା ଦୋକାନ ଯେମିତି ଗଞ୍ଜ ବିକୁଛି ଏଟେ ଗଞ୍ଜକୁ ଏକାଡେ ଯେ ଖରା ନୁହେଁଟା କାଟିବା ଦେଖୁନୁ କାଟିବା ଆଉ ଯଦି ଖରାପ ବାହାରିଲା ଖରାପ ଯଦି ଖରାପ ବାହାରିଲା ତୁ ବାଇଗଣ ଛାଡେ ସେ ଡକେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉ ଦବ ବୋଲି ଦିଅ ଦଉନ କିଆ ଦିଅ ପଇସା ଦିଅ ପଇସା ଦିଅ କଣ ତୋର 500 ଟଙ୍କା ଅଛି ଦେ এই তো দেখুন আখি দেখো 500 টাকা আখি দেখো ଆଖି চেক করো দেই না ଡକେଇ ଦେଇଛି ନା ମୁଁ ତ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ କିଆ ହବ ଜଣେ ଦବ ଯଦି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କିଆ ହବ ହଁ କିରା ମୁଁ ବରା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ମୋ କିରା এটা দেখলি দব দব 10 টাকা কইলা পরা କିଏ ଦଉନୁ କିଆ ପଇସାଟା ଦବ ପେଟି ନହେଲେ କେଟା ରିଜଲ୍ଟ ମାରେ ଏଟା পঁচিশ টাকা তো ভালো না ଭଲ ନା 220 ଟଙ୍କା ନେଇଛି ଦିଟାକୁ 220 ଆମ ପଡ଼ିଆରେ କିଛି ନୂଆ ପିଲା ଇଏ ଯିଏକି ବ୍ୟାଟ୍ ସମ୍ ବୁହିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଖାଲି ଆଣା ହେଇଛି ବ୍ୟାଟ୍ ସମ୍ ବୁହିବ ତ ବ୍ୟାଟ୍ ସମ୍ ବୁହିବ ବା ରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଲୁଚୁଛୁ କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ବ୍ୟାଟ୍ ସମ୍ ବୁହିବା ପାଇଁ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଆଇଯିବ ଆଡ଼ାଇଯିବ ବୋଲବା ତୋତେ ଶିଖେଇବି ତମ ଗାଡ଼ି କୋଉଟା ଯିବ କି ଚୈତନ୍ୟ ଉଠିଲେ ଖାଇବ ପରେ ଇଷ୍ଟା ମାରି ଯେ ତମ ଗାଡ଼ି ଏଇଠୁ ଯିବ ଯାଅ ନା 200 ଟଙ୍କା ଦେବ ମଳି ଟିକେ ଦେବୁନି 200 ଟଙ୍କା ଦେବ ଇ ତମେ ଜାଣିନ କଥା ଆମ ସହିତ ମିଶିନ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଯେ କିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ବାଛା ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ନିଆ ହେବ ଆମର ଯେଉଁ ଦଦାଙ୍କ ସ୍କୁଲଟି ଦଦା ସ୍କୁଲରେ ପୂଜାପୂଜି ହେବ ନା ସେଠି ଯେଉଁ ତ ସାନ ବାବା ଆଇଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିବାହ ବି ଆଇଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମା' ଠାକୁରାଣୀକି ପାଠ ଦେବେ ପାଠ ଦେଇଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ପାଠ ଦେଲେ ଯେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇକି ଟାଟାରେ ଆମେ ମାରୁଛେ ଏବେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ମେନ୍ ସରସ୍ୱତୀ ମା କାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଜୁମ୍ କର ମୋତେ ସେତେ କାପ ଦେବନି ମୋତେ ଲାଗୁଛା ଏଇ ଦୁଇଟା ହିଁ ସେ ଅବଧ ହେଇଯାଏ ନ ଡିସ୍ ଲାଗିଲା ଆର ଅଧ ମାରିବେ ଇଏ ତ ଏମିତି ହେରକଟା ସତରାଟା ତ ଯୋଉ ଡିସ୍ ଲାଗି ମାରିବ କ'ଣ କହୁଛି ସେ କିଏ ମାରିବ ଇଏ କହୁଛି ତ ଯୋଉ ଡିସ୍ ଲାଗି ମାରିବେ ସବୁ ଲୋକ ମାରିବେ କିଏ ମାର ଚୁରି ହେଲା ଇୟା ଭାଷା କହିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଭାଷା କହିଛି ନା ଏବେ ମୋ ମା ଦେଖିବ ଏଇନୁ ବଡ଼ ଡିଲିଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ବିବାହ ଥ୍ରୋରେ ସେ କହିଲା କି ମୁଁ ସୋମବାର ଆଇଁଷ ଖାଉନି ନୋଟ୍ କରିଦିଆଯାଏ ନୋଟ୍ କରାଯାଉଛି ଦେଖିବ ସୋମବାର ଆଇଁଷ ଖାଉଛି ନାହିଁ ଯେ ଭେଲେ ଧରା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯେ ଭେଲେ ଧରା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ସେ ଚଞ୍ଚା ମାଲଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଯୋଉଠି ତ ଆଇଥିଲୁ ସ୍କୁଲଠି ଯେଉଁ ସଜେଇବା ପାଇଁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଛି କଳାପଟାରେ ହାପି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଇଏ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ନୁହଁ ଆଉ ଛାତ୍ର ଇଏ ଜାଣିପାରୁନି ରୂପେଶ ସ୍ମାର୍ଟ ନେମ୍ ସାଙ୍ଗ ଲେଖୁଛି ହାପି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଭାଇ ଲେଖିଥିଲା ହାପି HPP ଏଇଟା ବି ଲିପିଟା ଲିପେଇ ଦିଆ ହେଇଛି ଆଉ ତୁ ସାନୁ ତା ପଛରେ ଲାଗିନି ହେରା ପଛ କରିବୁ ଇଆଡେ
କଣ୍ଟା ବି ଆଉ ଟିକେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଠି ତୁ ପରେ ଲେଖିବୁ ତୁ ବହୁତ ଲେଖାପଢା କରିଦେବୁ ଚାଲ ଛାଡ ବେଳାନ୍ଦର କିଛି ଛାତ୍ର ଆଇଛନ୍ତି ଲାଗି ପଡୁଛନ୍ତି କାମରେ ଛାତ୍ର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ले 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 बहुला ଶୁଣୁ ତମ କଥା ଶୁଣ এইটা কি স্টাইল পুছা ইয়ে কোপি তা পুছাটা যদি নাই ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ବହୁତ ଇଏ ଭାଇ एकटिया महिला रे बाहुबली 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 रेडी तो रेडी ବାହୁବଲି ଛାଡ଼ା ତା ଛାଡ଼ା ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଖୋଲିଯିବ ଖୋଲିଯିବ ରେ ଭିତରେ କିଛି ପିନ୍ଧିନୁ କି ଭିତରେ କିଛି ପିନ୍ଧିନୁ स्कूल फ्रेंड हम सिस्टम पर रेडी देखा झाल मार लाइट कम जना पड़नी सान बाबू लिखुदी हापी कि कौन लिखुल हापी सरस्वती पूजा लिखुंट डबल डबल गार पका भल लगे माने आड़ी माने आड़ी आड़ी अच्छी बोली तू लिखि सारतु देखा एटा जिनसा कौन लिखा सान टेंट ये खाली फ्लाक्स मारे देखो ये कभर कर दिया बहिराग देखीदे ना पढ़ी पढ़ा देवे बुझे पढ़ीदे पिला बुला नुचे दिया हो ये डिजाइन भल लगे सान बाबू से गणेश पूजा कर पूरा पैसा से जाए कर चलो कौन तार गोटा भी कवर कर दिया तो ये जिन सब मारा सार अच्छा पिला सब कठा दौर कौड़े सब कम रेडी सब सारी साइलु आनलु टायर्ड हो चलु काम फाम करते कौन तो ठाकुर रही ठाकुर पूजा बर्तन जा बाहर घर बाय बाय सी हो मार्केट खाओ मार्केट खा पे चलो देखा मार्केट बाहर बेड़ी जाऊँ बाय बाय फाइनाल लिखि दिया गला हापी सरस्वती पूजा बोली चलो 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 लाइट के लिए स्कूल टीवी लगे सान तुम कौन देखा चाहो स्कूल भितर एटा कौन छुआ देखे ना सब देखिए एटे गवर्नमेंट दी सब सब स्कूल लगी देवी